अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रज़ा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और साबका वज़ीर-ए-आज़म की ऑडियोज़ लीक हुई। कैसे इनकी ऑडियोज़ को डार्क वेब पे सेल किया जा रहा है, कैसे इनकी ऑडियोज़ को हैक किया गया। ठीक है? तो देखिए, जब भी हमें किसी भी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है ना, तो हम उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? तो क्योंकि हमें मुख्तलिफ़ काम का सारे अंजाम देने के लिए उन सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, उन ऐप्स की ज़रूरत होती है, तो हम उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करते हैं। तो जब हम उनको डाउनलोड करते हैं, तो चूँकि उसने हमारे मोबाइल में मुख्तलिफ़ काम सारे अंजाम देने होते हैं, ठीक है? जो भी हमने उससे काम लेने होते हैं, तो वो उसके लिए एक्सेस माँगती है आपका मोबाइल के मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन से, यानी माइक्रोफ़ोन हो गया, कैमरा हो गया, स्टोरेज हो गया, ठीक है? इस तरह मुख्तलिफ़ कंप्यूटर जो मोबाइल ऐप्स होती हैं, उनसे वो ऐप माँगती है, ठीक है? वो सॉफ्टवेयर एक्सेस माँगता है, ठीक है? जब एक्सेस माँगता है, तो हम उसको अलाउ कर देते हैं और हम उस ऐप को यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम उसको ये कोई जो हमें कोशिश तो यही करनी चाहिए कि हमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो वही सिर्फ़ एसेस देनी चाहिए, लेकिन हम उसको सबकी एसेस दे देते हैं और वो हमारे जिसे कहते हैं ना अंदर घुस जाना, तो वो अंदर घुस जाती है। वो मोबाइल के अंदर तक ऐप्स घुस जाती है और वो आपके डाटा तक उनकी रसाई होती है। तो इसी तरह जो वो वज़ीर आज़म के मोबाइल में जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड था ना, जो इस जो वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के को मैनेज करने वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया गया था ना, उसको हैक किया गया है, ठीक है? देखिए, ये जो वॉइस है ना, ये किसी भी मोबाइल से या किसी रिकॉर्डिंग डिवाइस से नहीं की गई, क्योंकि डिवाइस इतनी देर तक वहाँ पर पड़ी रही और सिक्योरिटी को पता नहीं चला, तो ये बहुत कम इसके इम्कानात हैं कि वो किसी डिवाइस से की गई। वो ज़्यादा ज़्यादा इसके इम्कानात हैं कि ये सॉफ्टवेयर के ज़रिए ही सॉफ्टवेयर को हैक करके ही रिकॉर्डिंग की गई है, ठीक है? क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है ना, क्योंकि माइक्रोफ़ोन के ज़रिए रिकॉर्डिंग जो इतनी क्लियर वॉइस है ना, वो माइक्रोफ़ोन के ज़रिए ही वो जो मोबाइल जो कॉल रिकॉर्डिंग्स होती है ना, या जो माइक्रोफ़ोन के ज़रिए रिकॉर्डिंग की हुई हो, वो उसकी ही इतनी क्लियर वॉइस होती है, ठीक है? तो इस तरह जब वो असेस माँगती है, तो हम उसको असेस देते हैं और वो हमारे जो हमारी निजी डाटा होता है और हमारे मोबाइल के फंक्शंस होते हैं, वहाँ तक रसाई हासिल कर लेती है और उनको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाती है, ठीक है? देखिए, जब हम किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर पड़ा होता है और हमारा डाटा भी उसी सॉफ्टवेयर में जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, हमारा डाटा उस सॉफ्टवेयर में पड़ा होता है। क्योंकि हम भी उसको यूज़ कर रहे होते हैं और हैकर भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहा होता है, तो वो क्या करता है कि इस सॉफ्टवेयर को हैक कर लेता है और इस सॉफ्टवेयर के डेटाबेस को हैक कर लेता है और वहाँ से हमारा डाटा ले लेता है, ठीक है? यानी कि वॉइस डाटा हो गया, और उसके अलावा कोई भी प्राइवेट हमारी वीडियोज़ होगी, पिक्चर्स होगी, तो वो उसको हासिल कर लेता है और हासिल करने के क्योंकि हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं, हम भी इस तक इंटरनेट के ज़रिए आ रहे होते हैं, ठीक है, इस सॉफ्टवेयर तक। तो वो भी इंटरनेट के ज़रिए ही आएगा इस सॉफ्टवेयर तक, ठीक है? इस सॉफ्टवेयर को हैक करेगा और हैक करने के बाद वो हम तक पहुँच जाएगा, ठीक है? और वो हमारे यानी कि क्योंकि ये इस सॉफ्टवेयर की सारी हमारे मोबाइल के मुख्तलिफ फंक्शंस तक होंगी, तो वो जो हैकर है ना, वो हम तक फुली पहुँच जाएगा और हम उसको रोक नहीं सकेंगे, ठीक है? तो हैकर जो मुझे पासवर्ड को लॉक्स वगैरह जो होते हैं, सिक्योरिटी होती है, जो उसको तोड़ते हुए वो हम तक पहुंच जाएगा और उसको हमारे डाटा को हैक कर लेगा। लेकिन जो वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी होती है ना, उसको मैनेज करने के लिए एक बाकायदा अदारा होता है, ठीक है? चाहे इंडिया में आप चले जाएँ या जि किसी भी मुल्क में चले जाएँ, उसकी सिक्योरिटी ये नहीं कि बस उसको जो मुख्तलिफ हमलों से बचाना होता है, बल्कि उसको जो
آج کی جدید دور کی سیکورٹیز ہوتی ہیں اس کو بھی مینیج کرنے کے لیے باقاعدہ ایک ادارہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو جو انٹیلیجنٹ بیورو ہے وہ اس سیکورٹی کو مینیج کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو وہی اس کی سیکورٹی کو مینیج کر رہی تھی، تو اتنا آسان نہیں تھا کہ کسی بھی ہیکر کے لیے کہ وہ اس ڈیٹا کو ہیک کرتا، لیکن اس ڈیٹا کو نہ کسی ایک ہیکر نے نہیں بلکہ پورے ایک گروپ نے اس پر حملہ کیا ہے اور اس کو ہیک کیا ہے، کیونکہ اتنی دیر تک اتنے زیادہ ڈیٹا کو ہیک کرنا اور وہ بھی 2 GB کا، ٹھیک ہے 2 GB آڈیو کے ایم بی کم ہوتی ہے، اس لیے یہ 2 GB آڈیوز بہت زیادہ ڈیٹا ہے اور اتنا حساس ڈیٹا ہیکرز نے ہیک کیا ہے، تو وہ بھی مختلف طرح کے سوالات بھی جنم دیتے ہیں، ٹھیک ہے جو ہماری سیکورٹی ادارے ہیں ان پر بھی سوالات جنم بنتے ہیں کہ آپ یہ کیسے سیکورٹی کو کمپرومائز یہ کیسے سیکورٹی کمپرومائز ہوئی، ٹھیک ہے تو یہ کسی بھی یہ کسی ایک ہیکر کا نہیں بلکہ ایک ہیکر کے گروپ کا جو گروپ نے حملہ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ملک بھی اس کے پیچھے ہو، ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اس ڈیٹا کو حاصل کرنے کے بعد اس کو ڈارک ویب پر سیل کر دیں، یہ کیونکہ یہ جو ڈیٹا ہے نا بہت حساس قسم کا ہوتا ہے اور اس کی پرچیزنگ قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو انہوں نے اس کو ڈارک ویب پر سیل کر ڈارک ویب ایک ایسا بروزر ہے، ٹھیک ہے جس بروزر ہے جہاں پر آسانی سے ہم ہیکر تک نہیں پہنچ سکتے، ٹھیک ہے کیونکہ جب بھی کوئی بھی انٹرنیٹ یوزر ہے نا اس کا ایک خاص ایڈریس ہوتا ہے، تو جسے ہم آئی پی کہتے ہیں، تو اس کے ذریعے ہم اس ہیکر تک پہنچ سکتے ہیں، سیکورٹی ادارے اس تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن جو ہیکر یا جو ہیکر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ بلیک مارکیٹ جو انٹرنیٹ کی بلیک مارکیٹ ہے جسے ڈارک ویب کہتے ہیں وہاں پر اس ڈیٹا کو سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ کروڑوں میں بھی ہو سکتا ہے اربوں میں بھی ہو سکتا ہے، تو اتنی قیمت اتنی پرائس کے ساتھ وہ اس ڈیٹا کو سیل کرتے ہیں، ٹھیک ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے وزیر اعظم کی ڈیٹا کو ہیک کیا گیا اور کیسے ہم اپنی ذاتی سیکورٹی کو کمپرومائز کر لیتے ہیں اور پھر بعد میں ہم پچھتاتے ہیں کیسے ہمارے پاسورڈ وغیرہ ہیک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے کیسے ہمارے جو ہمارے بینک اکاؤنٹ میں جو ہماری رقم پڑی ہوئی تھی وہ کیسے ادھر سے ادھر ہو گئی ہے یا کیسے اس کو کسی نے لوٹ لیا ہے، تو وہ اسی طرح سے ہم جب کمزور پاسورڈ کریٹ کرتے ہیں یا ہم اپنے جو ایپس کی سیکورٹی ہوتی ہے اس کو کمپرومائز کر لیتے ہیں تو ہمارا ڈیٹا لیک ہو جاتا ہے، ہمارا ڈیٹا ہیک ہو جاتا ہے، تو اس طرح آپ مضبوط پاسورڈ بنائیے اور کسی بھی بلا وجہ سافٹ ویئر اور ایپ کو ڈاؤن لوڈ نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہیکنگ کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ کو اس بات کا بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کیسے وزیر اعظم کی آڈیو کو ہیک کیا گیا، ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر میں، خدا حافظ کے بعد